if you have the hunger to try drugs, remember your future that can be running by using it. Hadirin sekalian, setelah mengetahui bahaya kecanduan narkoba, saya berharap hal itu bisa menghambat keinginan tahuan teman-teman dalam pengguna narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There, Mr. Principal, there, student representative, teacher of the senior high school Wandongo, and they're my friends. First of all, let's say pray and give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the grace so that we can gather in this very beautiful page. Don't forget to greet and salawat our King Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Through struggle, we can feel the beauty of life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Ibu Wakasek Kesiswaan, guru-guru SMA Negeri 1 Donggo, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat indah ini. Tak lupa juga salam serta salawat kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas perjuangannya kita dapat merasakan indahnya kehidupan. Okay, before I would like to introducing myself. My name is Alvina Saramdani. You can call me Vina. I'm from class 12 IPA 1, and by my side Rohani from class 12 IPA 1 too. Okay, ladies and gentlemen, on this occasion, I would like to read a short speech entitled Drug Dependency and its Effect on Indonesian Youth. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah pidato singkat yang berjudul Ketergantungan Narkoba dan Efeknya Terhadap Remaja Indonesia. I'm going to address a wide and serious problem within teenager Indonesia, drug addiction and its effect. It should come as no surprise that drugs have negative effect on this other life. There are already many organizations and platforms that support say no to drugs. We also might already heard about the effect of drugs from various sources. But my question is, how much do you really know? Therefore, I have 3 complete of the most dangerous side effect of drug addiction for the teenager. Saya akan membahas masalah yang serius yang terkait dengan ketergantungan narkoba dan akibatnya. Seharusnya tidak mengherankan jika narkoba memiliki efek negatif pada kehidupan penggunanya. Sudah banyak organisasi dan media mendukung katakan tidak pada narkoba. Kita juga sudah pernah mendengar efek narkoba ini dari berbagai sumber. Tetapi pertanyaan saya adalah sejauh mana Anda tahu? Oleh karena itu, saya sudah mengumpulkan 3 efek samping berbahaya pengguna narkoba bagi pelajar. Okay, my friends and my teacher, the first danger that we need to be aware of is injuries. Drugs as an injuries are closely related because of the violence and deficit that comes from drug substance. The World Health Organization explained drugs as might be likened to violence at the psychopharmacological level. So, it's mean that the drug users are prone to violence when they are high. They will easily commit action like hurting their friends, family, or even themselves because drugs reduce their inhibition. Another user for injuries is crime committed by the drug user. We know that drug is expensive, so expensive, especially when it's been a lot and constantly. The addict will do everything to get fixed. Even drug, it's mean that they have to steal, rob, or hurt their loved ones to fund their drug needs. It's no surprise that there are already many drug-related accidents, injuries, and deaths each year. Teman-teman dan para guru, bahaya yang pertama adalah cedera. Penggunaan obat-obatan dan cedera sangat erat kaitannya kecenderungan kekerasan yang berasal dari pengaruh bahan narkoba. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan pengguna narkoba mungkin terkait pada tingkat psikofisiologis langsung. Hal ini berarti pengguna narkoba sering melakukan tindak kekerasan pada saat mereka tinggi. Mereka akan mudah melakukan tindak kekerasan
seperti menyakiti teman, keluarga, atau bahkan diri mereka sendiri, karena obat mengurangi pemikiran logisnya. Hal ini menyebabkan cedera adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengguna narkoba. Kita tahu bahwa narkoba itu sangat mahal, apalagi sudah banyak digunakan dan terus-menerus. Pecandu akan melakukan segalanya untuk mendapatkan obat-obatan, walaupun mereka harus mencuri, merampok, atau menyakiti orang-orang yang mereka cintai. Untuk menendahi kebutuhan obat mereka, tidak mengherankan jika ada kebanyakan kecelakaan, luka, bahkan kematian terkait narkoba setiap tahunnya. Okay, then the second danger that we need to be aware of is healthy problem. There's nothing healthy about using drugs. Drugs is criminal substance. Drugs is criminal substance. They have various effect drugs can lowering to our body, and most of them are harming. People who suffer from addiction have one or more accompanying medical issue in the short and the long term, such as nausea, vomiting, and abdominal pain for sure effect. And if it is absent in the long term, it can cause cardiovascular condition. It can also eventually lead to kindness and liver. There are still my healthy problem that accompanies us of drugs. Let's be real here. It is impossible that the doctor are very against drug abuse if it is not danger for the healthy. Kemudian bahaya yang kedua yang perlu kita sadari adalah masalah kesehatan. Tidak ada kata sehat dalam pengguna narkoba. Obat adalah zat kimia, ada berbagai efek obat dalam tubuh kita, dan kebanyakan dari mereka merugikan. Dan orang yang menderita kecanduan sering memiliki satu atau lebih masalah medis yang menyertai dalam jangka panjang maupun pendek, seperti mual, muntah, sakit perut untuk efek pendek. Dan apabila digunakan dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan kondisi kardiovaskular, dan pada akhirnya akan merusak ginjal dan hati. Masih banyak lagi masalah kesehatan bagi pengguna narkoba. Mari kita berpikir logis. Tidak mungkin dokter sama menentang penyalahgunaan narkoba jika tidak berbahaya bagi kesehatan. Okay, the honorable audience, the three effects of drug as is behavioral problem. As I said before, drug is criminal substance that have many side effects to the user life. It is general bad for your brain and consequently. It will affect your behavior, paranoia, aggressiveness, hallucination, impaired judgment, impulsiveness, and loss of self-control. Can lead us. There are so many behavioral problems can damage our life. The paranoia and hallucination can make us hard to control and will eventually disrupt our study, resulting in lower grades and failure at school. The aggressiveness, hallucination, impaired judgment, impulsiveness, and loss of self-control can lead us trouble in the both school and at home. Okay, question. Are we really willing to ignore that for only temporary happiness? Hadirin yang terhormat, efek ketiga dari pengguna narkoba adalah masalah perilaku. Seperti yang saya katakan sebelumnya, obat-obatan adalah zat kimia yang pasti membawa efek samping bagi penggunanya. Hal ini buruk bagi otak Anda. Paranoia, agresivitas, halusinasi, dan kehilangan self-control dapat membawa kita pada masalah di sekolah dan rumah. Agresivitas, halusinasi dapat membuat kita sulit berkonsentrasi dan pada akhirnya akan mengganggu belajar kita, sehingga nilai kita menurun dan kegagalan sekolah. Agresivitas, impulsif, dan kehilangan self-control dapat membawa kita pada masalah di sekolah dan rumah. Hadirin sekalian, apa kita benar-benar mau mengabaikannya demi kepentingan sementara? Okay, ladies and gentlemen, after knowing the danger of drug addiction, I hope that it can hamper my friends' curiosity in using drugs. The teen years are often a time explore and experiment what life can offer. But I can assure you, my friends, that accompany the us of drugs. Okay, people ask drugs to feel happy and to forget their problems. But if you look around us, your friends and my family, they are who can make us happy. If you have a problem, just talk it out. You don't keep it by yourself. And if you have the anger to try drugs, remember your future that can be running by using it. Hadirin sekalian, setelah mengetahui bahaya kecanduan narkoba, saya berharap hal itu bisa menghambat keinginan tahuan teman-teman dalam pengguna narkoba
Masa remaja seringkali digunakan untuk mengeksploitasi dan mencoba apa yang ditawarkan oleh kehidupan. Tetapi saya dapat meyakinkan Anda, teman-teman saya, ada lebih banyak kehidupan yang ditawarkan selain narkoba. Dan orang menggunakan narkoba untuk merasa bahagia dan melupakan masalah mereka. Tetapi melihat di sekeliling kita, teman dan keluarga kita adalah orang-orang yang bisa membuat kita bahagia. Dan jika kalian memiliki masalah, bicarakan saja. Kalian tidak perlu menyimpannya sendiri. Dan jika kalian memiliki keinginan untuk mencoba narkoba, maka masa depan kalian akan hancur. Okay, my friends and my teacher, I think that all for my speech. Hopefully some that point can be beneficial to everyone here. And the last, keep safe, say no to drugs. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Alvinas Ramdhani dan Rohani. Berikan tepuk tangan sekali lagi.